नदिया जिले में हथकरघा में आग लगने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गए हैं। शांतिपुर थाना क्षेत्र के लीचू बागान पाड़ा इलाके में देर रात अज्ञात असामाजिक तत्वों ने एक गरीब बुनकर के घर के हथकरघा में आग लगा दी। घटना से बुनकर परिवार के साथ साथ पूरे मोहल्ले में भय का माहौल बन गया। परिवार के अनुसार आने वाले पूजा के मौसम को देखते हुए घर के दो हथकरघा चलाकर किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन रात के अंधेरे में बदमाशों ने आग लगाकर हथकरघा को नुकसान पहुंचाया। हालांकि आग से हथकरघा आंशिक रूप से जला है, लेकिन उसे दोबारा ठीक करने में कम से कम 7 से 10 दिन का वक्त लगेगा। आर्थिक नुकसान भले ही ज्यादा न हो, परंतु श्रम और समय की बर्बादी को परिवार ने बड़ा आघात बताया। घटना के तुरंत बाद शांतिपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान के लिए सबूत जुटाए जा रहे हैं। ঘটনাটা কিছুই না, সকালবেলা কাজে এসে দেখে এরকম পুড়ে গেছে। তালা টালা সবই দেওয়া থাকে, এইখানটায় একটু ফাঁক আছে, এইখান দিয়ে যদি কেউ কিছু করতে চাই করতে পারে হয়তো, কিন্তু আমরা তো যেহেতু দেখিনি কিছু বলতে পারবো না। কিন্তু এই যা ক্ষতি হয়ে গেছে এখন এই ঠিক করতেই তো এখন আমার দুই ছেলেকে একসঙ্গে লাগতে হবে, তারপর লোক দিয়ে কাজ করানো, আমার এই তাদের উপরেই সংসার। তার না বললাম আগুন তো যদি ভয়াবহ আকার নিত, বাড়িটাই আমার এই গ্যাস রয়েছে সামনে, গ্যাস আছে, আমার আরো জিনিসপত্র সব রয়েছে, ধরে গেলে তো আমি একা মরবো না, আরো 5 ঘর নিয়ে মরবে। এখন কি ভয়ে আছে? অনেকটা ভয় লাগছে। এখন এই আবার একটা ধাক্কা খেলাম, বছর 2 আগে একবার হয়ে গেছে এরকম, আবার এই বেশ কিছুদিন ছিল, আবার এই একটা ধাক্কা খেলাম, এটা তো ভয় হয়ে থাকলো। আমি তো রোগটা ধরতে পারছি না যে কি করে কি হলো, আর মানুষে করলো না ভগবান করলো, কে করলো কি করে বুঝবো না। কি চাইছেন? চাইছি যেটা না হয় সেটাই, যে করে যদি কেউ করে থাকে যেন না করে, তারা এরকম ক্ষতির জন্য মানুষের সামনে দিয়ে পেছন দিয়ে যেন কেউ ক্ষতি না করে। আমার কাছে কথা যা করবে আমার সামনে এসে করবে, কেন পেছনে আমার কেন ক্ষতি করছে, এটাই আমার আবেদন। কি নাম আপনার? ওরা মারাই।